Picha ya nafsi salama. Kuishi salama ni hitaji la msingi la binadamu. Wakati mwingine, hisi zetu za usalama huathiriwa na kila tulichopitia. Hii inamaanisha kuwa ikiwa tumewahi kuwa na changamoto za kuishi salama hapo awali, hasa tulipokuwa tukiwa, basi huenda tukapata ugumu wa kuishi salama sasa. Hata kama tunajua akili wetu kuwa tuko salama. Watu wengi wanasema hawajui jinsi mtu anavyohisi kuwa salama. Zoezi la nafsi salama ni njia ya kwanza kujenga hali ya usalama kwa kukuza mahali salama katika mawazo yako. Hii inafanya kazi kwa sababu tunapowazia jambo fulani likitendeka huwa tunaitikia kama kwamba ni halisi. Kwa mfano, ukiwazia mto unayopenda, unaweza kuona mdomo wako ukianza kutoa mate. Au ikiwa tunafikiria jambo baya likitokea, tunaweza kuanza kuhisi hofu. Kuwazia kuwa katika mahali la salama kunaweza kusaidia kujua hisi za usalama. Na baada ya muda na mazoezi, unaweza kutumia mbinu hii kujihisi salama katika hali ambazo unajua kuwa kweli uko salama. Watu wengine huona mazoezi ambayo yanahusisha kufikiria kama haya ni magumu, kwa sababu hawazoei au kwa sababu hawanafikiri kwamba hawana uwezo nayo. Kabla ya kuanza, ni muhimu kusema kuwa watu wengi hawawi na picha iliyo wazi sana akilini. Na hilo ni sawa. Jambo la muhimu ni kujiruhusu kujaribu. Tunahitaji tu kuunda hisi ya usalama akilini mwetu. Uone rangi tu, au usikie harufu fulani, au sauti fulani, na hilo ni sawa kabisa. Jaribu kuendelea kufanya mazoezi. Tunaweza kuanza kidogo na kujenga kwa muda kwa mazoezi. Popote unapoanza ni sawa kabisa. Maagizo kwenye ukurasa unaofuata yanaweza kusaidia katika mazoezi za picha za nafsi salama. Maagizo, picha ya nafsi salama. Kwa kwanza, watu wengi ni rahisi zaidi kufanya mazoezi ya picha ya nafsi salama katika eneo tulivu, wakati wanajisikia wamestarehe. Inaweza kusaidia kufanya mazoezi ya kupumzika kwanza. Kwa kawaida ni rahisi kujaribu kuwa umefunga macho. Wakati mwingine watu husaidiwa na uzuki wa utulivu au sauti. Kwa mfano, sauti ya mawimbi ikiwa mahali pako salama ni ukingoni. Harufu nzuri au msukumo, kwa mfano picha ya mahali unafikiria kuwa ni salama.
Yafuatayo ni baadhi ya mapendekezo ambayo yanaweza pia kusaidia. Kwanza, wewe tu unapaswa kuwepo mahali hapa. Vinginevyo unaweza kuwa na mtu unayemwamini kikamilifu na kabisa. Kuna fadhi la hasara za kutumia mtu halisi. Inaweza kuwa rahisi kufikiria, lakini watu halisi wanaweza kufanya usihisi salama. Tumia uamuzi wako bora. Kumbuka kuwa wewe ndiye mwenyewe udhibiti. Unaweza kufanya mabadiliko yoyote kwenye picha hiyo unayotaka. Kuna fadhi la hasara za kutumia mahali halisi kutoka kwa kumbukumbu yako. Unaweza kuwa rahisi kufikiria, lakini maeneo halisi yanayoweza yasihisi kuwa salama. Ikiwa unafikiria kwamba hujawahi kujihisi salama kweli hapo awali, unaweza kuwa bora kufikiria mahali papya kabisa. Wala mahali papya, tumia uamuzi wako bora. Kwa picha hii, tunajaribu kutumia hisia zetu zote, kama kuona, harufu, ladha, sauti, kugusa. Hii inasaidia kuleta picha iwe halisi. Fikiria juu ya msimamo wa mwili wako na sura ya uso. Ruhusu mwili wako kuwa katika mkao, salama na wazi, na ujiruhusu kuwa na tabasamu laini. Jaribu kufikiria kuwa eneo hili linakupokea kwa furaha. Unapokuwa hapo, unapaswa kujisikia kuhitajika na kujaliwa. Kwa mazoezi, kumbuka nahisi na fadhi yako salama. Zinaweza kuwa na inaweza kuwa rasilimali muhimu nyakati za matatizo. Hati ya picha ya nafsi ya usalama. Hati hii ni mwongozo tu. Unaweza pia kufaidika kwa kujaribu mazoezi mengine ya picha na nafsi salama yanayopatikana kwenye YouTube wala kwenye tovuti zingine za mtandao. Jaribu kufanya majaribu na kuhudumia kila kinachokufaa zaidi. Anza zoezi hili kwa kupata nafsi nzuri ya kukaa. Unaweza kuamua kama ungependa kufunga macho au kuweka wazi, ukitazama sehemu isiyo na usumbufu. Kumbuka kuwa unaweza kubadili uamuzi wako au kuacha wakati wowote ikiwa utataka kufanya hivyo. Jipe dakika chache za kuzingatia kupumua kwako. Usikumu kupumua kwako au kujaribu kuibadilisha. Uchukulie tu na utumie dakika chache kutazama mdundo wa pumzi yako. Sasa vuta pumzi kidogo, ndani na nje, hadi upate mdundo uliotulia na pumzi nzuri ya muda mrefu ya kutoa.
Endelea na hii na utulie katika mdundo wako wa kupumua kwa utulivu. Usijali ikiwa huwezi kupata mdundo wa kupumua uliotulia kwa sasa, hii unaweza kuja baadaye. Unapopumua, unaweza kutaka kusema jambo rahisi linalokusaidia kusikia salama. Kwa mfano, unaweza kusema niko salama hapa, au neno la salama, neno la utulivu ni juu yako. Ikiwa picha haiko wazi, usijali kuhusu hilo. Kujaribu kufikiria juu ya mahali hapa ndio jambo la maana. Nitakualika sasa ili ufikirie nafsi yako ya salama. Ruhusu iwe kwa upole akilini mwako na uone kila unachokiona kwanza. Inaweza kuwa kile unachiona, unachosikia, unachonusa. Jaribu tu kuona mambo haya anayofahamu. Unapofahamu zaidi eneo hili, kumbuka kuwa ni lako. Hakuna mtu mwingine anayeweza kuja hapa bila kuruhusa yako. Na unadhibiti kamili kwa kila kinachotokea hapa. Hii ni nafsi yako ya salama. Jaribu kufanya kazi kupitia hisi zako sasa, ili kuimarisha hali ya usalama mahali hapa katika akili yako. Jaribu kududua kila unachoweza kuona unapotazama pande zote. Ni nini kilicho karibu, mbali kidogo na mbali kwa mbali. Jaribu kuona picha kwa zaidi na pia maelezo madogo ikiwa unaweza. Kumbuka kwamba kila kitu unachokiona hapa kinapaswa kuimarisha hali yako ya usalama na utulivu. Ikiwa upendi kitu kinaweza kwenda, ikiwa unataka kitu kiwe hapo, ukiongeze. Sasa zingatia kile unachoweza kusikia. Angalia sauti karibu na mbali. Sasa angalia kile unachoweza kuhisi na kile unachoweza kugusa au kuhisi kwenye ngozi yako. Unaweza kuona hali ya joto au baridi, nuso, nyororo au zilochafuka. Chochote kinachokusaidia kujisikia salama na kustarehe zaidi. Angalia mahali unaposimama au kukaa na jinsi unavyohisi. Ikiwa kuna kitu ambacho upendi, kibadilishe. Sasa angalia kile unachoweza kunusa au kuonja. Zingatia hisi hizi na utambue kwamba kila moja anakuja hisi zako za kuwa salama na utulivu. Chukua pumzi nyingine ya kina. Angalia karibu na wewe na uchukue picha zima tena. Ichukue yote ndani, kidogo kidogo, kupitia kila hisi zako. Wacha ikizunguke, ikigundua kuwa kila kitu hapa kimeumbwa na wewe na ukisaidie kujisikia salama na utulivu.
Ikiwa unataka, unaweza kujaribu kuipa mahali hapa jina na ujisemee kwa upole katika akili yako. Angalia kuwa mahali hapa ukusaidia kujisikia salama na utambue hisi zote nzuri zinazotokana na hapo. Angalia jinsi hali hii ya kuwa salama inayotiri mwili wako, akili yako na tabia yako. Kabla hatujamaliza zoezi hilo, chukua muda kidogo ili kurudia tena. Kumbuka kwamba hapa ni mahali pako pa salama na unaweza kutembelea hapa wakati wowote unapochagua. Kwa sasa, ingawa tutasema kwaheri. Unapokuwa tayari, fungua macho yako na utambue tena mahali ulipo. Chukua muda mdogo kujiruhusu kurudi chumbani kikamilifu. Kumbuka kuwa uko hapa. Siku ya leo, tarehe fulani, saa fulani, ni jioni, ni asubuhi, ni magharibi, nafasi gani. Jiruhusu kujionesha au kuzunguka ili kurudi kikamilifu kwa hapa na sasa. Asanteni.